नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ गया है। इसको देखते हुए सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोग अपनी सुरक्षा के लिए उन बंकरों की साफ सफाई कर रहे हैं जो कि सरकार ने उन्हें पहले बनाकर दिए थे। स्थानीय लोग बंकरों में जरूरी सामान भी लाकर रख रहे हैं ताकि गोलीबारी की स्थिति में वहां छिपने के दौरान वह आसानी से खा पी सकें। हम आपको बता दें कि ये सुरक्षित आश्रय स्थल जमीन के 10 फीट नीचे हैं और यह बुलेट प्रूफ हैं। इन्हें इस तरह से बनाया गया है कि गोलीबारी के दौरान यह यहाँ पर शरण लिए लोगों को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान कर सके। स्थानीय लोगों ने कहा कि हमें बंकरों के अंदर कोई खतरा नहीं है, यह हमें प्रधानमंत्री मोदी ने बनवा कर दिए हैं। सर, पूरे हिंदुस्तान को पता है जो पहलगाम में हुआ। हम लोग पहले तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते थे कि शेलिंग कब होगी, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो कम्युनिटी सिंगल हाउस होल्ड बंकर्स है जो वो हमें रेडी ही मिलते हैं। जो कम्युनिटी बंकर्स है इनको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है टाइमली। और आज की डेट में जो पहलगाम में हुआ, अगर उसका रिटेलिएट हिंदुस्तान नहीं करेगा तो वो शर्म की बात हो जाएगी हमारे लिए। तो हम बॉर्डर वासी हैं, इसीलिए जो हिंदुस्तान में होगा वो सबसे पहले इफेक्टेड तो हमारे एरियाज होते हैं। तो हम लोग उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है वी आर रेडी फॉर दैट। हिंदुस्तान को ये सोचने की, गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बॉर्डर के ऊपर हमारे लोग हैं वो सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम लोग किसी तरीके से उनके हाथ नहीं बांधना चाहते। अब जो होगा वो आर पार का होने दीजिए, क्योंकि जो इन्होंने हालात किए, निहत्ते लोगों के ऊपर वार किया, इन लोगों ने हमारे शहीदों जवानों को शहीद किया। हमारे साथ जो भी हुआ आज उसका इतना दुख है कि हमारे दुख उनके सामने बहुत कम पड़ गए। तो दैट्स वाई हम लोग अपने पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए, जो हमारे कम्युनिटी बंकर्स, जो हमारे सेफर जोन है, उनको रेडी कर रहे फॉर दैट कि अगर कल को कुछ भी होता है तो वी आर रेडी। सिंगल हाउस होल्ड बंकर्स सफिशिएंट है अगर मैं बोलूं तो कम्युनिटी बंकर्स हमारे ऐसे प्लेसेस पर हैं जहां पे गैदरिंग होती है। अगर स्कूल हो गए, हमारे राशन स्टोर्स हो गए, हमारे ऐसे कम्युनिटी एरियाज हो गए, यहाँ पे लोगों का इकट्ठ रहता है, तो वहां पे ये हमारे कम्युनिटी बंकर्स हैं कि अगर कल को कुछ भी होता है तो घर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग अपनी शरण ले सकते हैं। एंड वन बंकर होल्ड करता है कोई 70 लोगों को, कम्युनिटी बंकर्स में। देखिए, ये बंकर मोर देन सेफ है और मैं इसकी सेफ्टी और इसका अगर आपको पैरामीटर बताने जाऊं तो आज तक ये बंकर्स खड़े हैं, बहुत हेवी शेलिंग में भी खड़े हैं, तो इट मीन्स ये सेफ है तभी ये खड़े हैं। ये फुली आरसीसी के बंकर हैं, इनको आपको पता ही है कि कुछ हो नहीं सकता। कि और कोई मटेरियल का होते तो हम लोग भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। बिल्कुल सर, हम लोग कल रात भी 2:30-3 बजे तक हम लोग पिटाई करते रहे कि हमारा बॉर्डर जो है, जो फेंस के आसपास वाला एरिया है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि किसान का सोना खेतों में पड़ा है और वो सोना संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 मंथ हम उस पर निर्भर रहते हैं। बाकी सारा कुछ बाद में हम लोग वो भी साथ साथ कर रहे हैं और सेकेंड हैंड हम ये भी कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को सेफ कैसे रखें। जैसे कि हमने अभी देखा भी है पहलगाम में क्या हुआ, उसके तहत ही हमें भी पता है यहाँ पे बॉर्डर इलाका है और हमें पहले ही अलर्ट है कि यहाँ पे कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसलिए हमारे सरपंच भाभी जो है, सब सुबह से हम मॉर्निंग में यहाँ पे सभी बुजुर्ग, लेडीज, बच्चे सभी यहाँ पे बंकर जो है साफ कर रहे हैं सुबह से ही। अगर यहाँ पे शेलिंग का कुछ होता है तो क्योंकि हमें पता है कि बंकर अगर हमारे साफ होंगे तो हम यहाँ पे सेफली यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं सभी। जो भी होगा, अगर शेलिंग होती है तो हम सारे यहाँ पे आ जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे जब पहले शेलिंग हुई थी तब भी यहाँ पे बंकर, हमने जो भी गांव के लोग हैं यहाँ पे आके हम रुके थे। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम वजाद बुखारी है और जिस तरीके के इस वक्त हालात बने हुए हैं और ख़ास करके ये बॉर्डर एरिया है जहाँ पे खड़ी करमाड़ा हो, जोट हो, तो यहाँ पे जो इस वक्त लोगों में कहीं ना कहीं एक टेंशन ज़रूर है। जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं कि बॉर्डर पे कई जगहों पे फायरिंग हुई है और इससे जो एक हरासमेंट सी, मतलब एक लोगों को एक वो परेशानी का जो आलम है, पिछले काफ़ी अरसा से जो बॉर्डर शांत पड़े थे और कहीं ना कहीं जो लोगों को बार बार चेकिंग, बार बार प्रॉब्लम्स, उससे जो निजात थी वो एक बार फिर से एक टेंशन बनी हुई है। इंडिया एक बहुत बड़ी एक डेवलपिंग कंट्री है और आज जिस तरीके से इंडिया तरक्की कर रहा है उससे ये चीज़ लोग समझ रहे हैं कि वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखे और जो कूटनीतिक है या जो जवाब देना है दुश्मन को वो भी बहुत तरीके से, और जिस तरीके से मतलब इस वक्त के जो हालात हैं लोग परेशान हैं और जो ये हादसा हुआ, जिस तरीके से ये सारे का सारा ये सिनेरियो हुआ,
اس میں یقین جانیں آپ کہ جموں کشمیر کا کیا، میں کہتا ہوں کوئی بھی ایسا گھر نہیں تھا جہاں پہ لوگ روئے نہیں، اور لوگوں کو بہت دکھ ہوا جب بھی کسی ایک بے گناہ کی جان جاتی ہے اور ساری انسانیت کا یہ قتل ہوتا ہے. اور کہیں نہ کہیں اس وقت جو لوگوں میں ایک دکھ کا ماحول ہے، پورا جموں کشمیر اس وقت جو ہے ایک سوگ کے آپ ایک بالکل بارڈر کے نزدیک رہنے والے ہیں، تو کیا اس وقت کیا تیاری ہے بارڈر کی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، بارڈر میں اس وقت یہ چیز ہے کہ کہیں نہ کہیں جن جو پرانے جو بنائے گئے تھے بنکر، ان بنکروں سے لوگ دور بھاگ گئے تھے، اب بنکروں کا پتہ بھی نہیں تھا، لیکن اب پھر سے صاف صفائی چل رہی ہے، پھر سے ایک ڈر چل رہا ہے کہ کہیں دوبارہ سے کہیں فائرنگ نہ ہو اور پھر سے ہم جو ہے اپنی جانیں بچانے کے لیے جو ہے ان بنکروں میں دوبارہ سے جانا پڑے. تو یہ ایک کہیں نہ کہیں ایک ڈر کا ماحول جو ہے وہ ضرور ہے، لیکن ایک امید ہے کہ ابھی بھی جو ہے امن قائم رہے گا اور جو ہے اس پورے سینیریو میں جو حالات چل رہے ہیں ان کا کچھ بہتر حل ہوگا. میرا نام منظور احمد ماہر، میں سابقہ سرپنچ کھڑی کرماڑا ہوں. تو یہ جو منگلوار کو جو انسیڈنٹ ہوا پہلگام میں، پاکستان نے جو سازش رچی اور یہاں ہمارے بے گناہ لوگوں کو موت کی گھاٹ اتارا، تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. خاص کر جو اس سے جو ہمارا ماحول جو کریٹ ہو رہا ہے، یہاں بارڈر پر ایک اٹینشن کا ماحول بن گیا ہے، کیونکہ ہونا بھی چاہیے. ہم بارڈر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ کارانہ حرکت پاکستان نے کی ہے اس کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے. ہم جو بارڈر کے لوگ ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر ہم ان کے ساتھ رہیں گے، اور ہم جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے کائرانہ حرکت کی ہے اس کا پورا جو ہے مطلب پاکستان کو اس کا سبق سکھانا ہے. تو باقی جہاں ہم اپنے سینٹرل گورنمنٹ کا مشکور بھی ہیں ابھی، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں تھوڑا ٹینشن کا ماحول ہو گیا کہ جنگ لگ سکتی ہے. تو ہمارے لیے ہماری سینٹرل گورنمنٹ نے، خاص کر مودی جی نے، ہم ان کے مشکور ہیں. بارڈر علاقہ کے لوگ، انہوں نے آلریڈی ہمیں بنکر بنا کر دیے ہوئے ہیں. تو بہت سارے علاقوں میں بنکر بن چکے ہیں اور کچھ ابھی بھی کام چل رہے ہیں بنکر کا. تو لوگ جو بارڈر کے لوگ ہیں اپنے آپ کو سیف بھی سمجھتے ہیں، لیکن لوگوں میں یہی ہے کہ یہ بار بار جو پاکستان ہر بار کبھی نہ کبھی سال 2 سال کے بعد اس طرح کے جو کائرانہ حرکت کرتا ہے وہاں سے ملیٹنٹ کو بھیج کر. تو اس کے اوپر اس بار ہماری گزارش ہے سینٹرل سرکار سے، مودی سرکار سے، کہ اس بار سٹرکٹ ایکشن لیا جائے. اس بار جو ہماری ہوائی سینا اور سب جو ہے جو ہماری فوج پورا آگے جا کر ان کو جو ہمارے آکوپائڈ کشمیر، پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے، اس کو بھی ہم نے اس بار واپس لانا ہے. تو اس بار سخت سے سخت کارروائی چاہتے ہیں ہم لوگ. ہاں، ابھی جو ہمارے بارڈر کے لوگ ہیں یہ آلریڈی جب سے ماحول ہوا، مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ اٹینشن کا ماحول خبروں میں سننے میں آ رہا تھا، کہیں سے سیز فائر وائلیشن ہونا شروع ہو گیا ہے. تو ابھی جو لوگ اپنے اپنے بنکرز میں جو صاف صفائی کر کے لوگ اپنی اپنی تیاری بارڈر کے لوگوں نے کر لی ہے. ہاں سر، آپ کا نام؟ سر میرا نام محمد رشید ہے. ہم LFC کرماڑا، یہ لاسٹ گاؤں ہے ہمارا. ہم ادھر رہتے ہیں. یہ عرصہ دراز سے ہمیں گورنمنٹ نے جو بنکر دیا ہے، پہلے بھی یہاں فائر شائر ہوتا تھا، اس میں ہم اپنا بسر کرتے تھے، اور گاؤں والے جو پڑوس والے ہیں اس میں بنکر میں ہم جاتے تھے. لیکن ہمیں بڑی دکھ لگا ہے جو یہ ہمارے پلگامے میں جو یہ گھٹنا ہوئی ہے، اس سے پہلگام میں جو یہ گھٹنا ہے، اس کے بڑی ہم دکھ ہے ہمیں اس چیز کا. ہم انڈیا گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. ہمیں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی اگر ہماری سرکار کرے گی تو ہم ان کے ساتھ بالکل تیار ہیں. تو یہ جو ہمارا گاؤں ہے بالکل بارڈر کے قریب ہے، تو ہمیں اس چیز کی بڑی دکھ محسوس ہو رہا ہے کہ جو یہ کام ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے. تو ہم اپنی فوج کے ساتھ، اپنی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہیں. جب بھی ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم بالکل اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو یہ گورنمنٹ نے ہمیں بنکر دیا ہے، اس کے ہمیں بہت بڑے فائدے ہیں. پہلے بھی شیلنگ ہوتی تھی یہاں، یہ بارڈر کا ایریا ہے تو اس میں ہم رہتے تھے. لیکن ہمیں آج بھی ہم نے جب سے یہ ہم گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے اپنے مورچوں کو تیار کر لیا ہے، بستر وغیرہ ڈال دیے ہیں. جب بھی کوئی ایسی قسم کا کوئی ہوگا تو ہم اس میں اپنے بچوں کو اور پڑوس والے دائیں بائیں جو مل کے رہ سکتے ہیں. تو لاسٹ گاؤں ہے، یہ بالکل لاسٹ گاؤں ہے سر. اس گاؤں کو کہتے ہیں کھڑی کرماڑا، بالکل LFC کے قریب ہے یہ. تو اس لیے ہم ہندوستان گورنمنٹ کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں یہ وقت پہ پہلے مورچے دیے تھے. تو میں معذرت چاہتا ہوں. شکریہ. جی، آپ کا نام؟ میرا نام چودھری فضل. حال ہی میں جو ہمارے کشمیر کے اندر جو یہ واقعات ہوا ہے اس کی ہم سخت نندا کرتے ہیں اور سخت ڈرنے والا کام کیا ہے. انسانیت سے باہر ہے. یہ ہمارے اسٹیٹ پر یا ہماری ریاست پر یہ دباؤ لگا ہے. ہمیشہ یہ 30-35 سال سے ملیٹنسی جو آ رہی ہے یہ کر رہے ہیں. آر پار کا سامنا ہم کر رہے ہیں. یہ بارڈر کے لوگ اب بھگت رہے ہیں.
تو بہرحال اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں. میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کی جانچ کریں پوری طرح, اور جس نے یہ کیا اس کو سخت سے سخت کڑی سزا ملنی چاہیے, اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی نظر ثانی کریں. باقی ہم ایل او سی کے اوپر ہیں, اگر ہماری گورنمنٹ کو اس کا جواب دینا چاہتی ہے ہم ساتھ ہیں. ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ آپ یہ بار بار ہمیں مت بھرواؤ, بار بار ہمارے پر یہ اٹیک مت کرواؤ. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کے خلاف ہیں. یہاں کوئی ہندو مسلم کا سوال نہیں ہے, انسانیت کا سوال ہے. یہاں کوئی بارڈر پر ہم سارے لوگ مکس لے رہے ہیں. ہندو مسلم سکھ اتحاد ہمارا قائم ہے, اور شروع سے کھڑی کرماڑے کا نام رہا ہے, چاہے وہ 65 ہو, چاہے وہ 71 ہو, چاہے وہ کرگل ہو. یہاں اس میرے علاقے کے کھڑی کرماڑے کے لوگ کرگل میں بھی جا کے ورکنگ دینے کے ساتھ ہماری فوج کا ساتھ وہاں دیا. جب کرگل کی لڑائی تھی اس وقت بھی 20 آدمی ہمارے کھڑی کرماڑے کے وہاں گئے تھے. بے شک ان کو عذر دیا اور کلی کے طور پر گئے, اور گئے ضرور, کوئی کسی ملک سے نہیں جانے پر تیار تھا, ہمارے لوگ جا رہے تھے. آج اس وقت ہم بنکر کے اندر بیٹھے ہیں. ہم گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں. سابقہ ہمارے جو جتنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھے انہوں نے ہماری وقتاً بوقتاً حفاظت کی اور بنکر یہاں دیے. ہمارے علاقے میں کھڑی کرماڑا میں 50 سے لگ بھگ زیادہ بنکر ہیں جو ہم کسی فوری طور کا اٹیک کا ہم سامنا کر سکتے ہیں. اپنے بال بچے کو تھوڑا سا آڑ میں ہم دکھا سکتے ہیں, بٹھا سکتے ہیں. ہم گورنمنٹ کو یہ اپیل کرتے ہیں اگر آپ کوئی ایکشن کرنا چاہتے ہو تو آپ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مگر لوگوں کی حفاظت کا پہلے بندوبست کر لیں, ہاسپٹل کا بندوبست کریں, ٹریٹمنٹ کا بندوبست کریں. یہاں بنکر اور ضرورت ہے, بنکر کی یہاں گلپور میں بنکر کی ضرورت ہے, کسلیوں میں ضرورت ہے, کھڑی میں 4-5 ہی بنکر ہیں ہمارے کھڑی دھرمشال میں, اس میں اور موجود ضرورت ہے. اور کرماڑا میں سب سے بنے ہیں اس میں آپ پھر سے تیاری کر رہے ہیں, ہماری صاف صفائی کا لی. اس وقت ہم جو آپ یہ بات مار سے کر رہے ہو بنکر کے اندر بیٹھے ہیں, اور بنکر ہمارے مضبوط ہیں اور اچھی طریقے سے ہم نے ساتھ رہ کر بنوایا, ان کی صاف صفائی کر رکھا ہے. ہم نے یہ استعمال کے رکھے. جب پہلے چند سال پہلے جب فائرنگ ہوئی تھی اس میں ہم رہتے رہے, اور آس پاس کے ہمارے محلے کے جتنے لوگ ہیں وہ بنکر ہمارے میں آ کے بیٹھتے رہے. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جموں کشمیر سے سٹے امرتسر کے گاؤں میں گردواروں سے گھوشنا کی جا رہی ہے کہ انترراشٹریہ سیما کے پاس استھت کھیتوں میں سے اپنی فصل 2 دن کے بھیتر کاٹ لیں. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਈ ਆ BSF ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆ ਆਪਣੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਵੱਢੀ ਗਈ ਆ. ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਰੀਪਰ ਇੰਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਣੂਗੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ. ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ. ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ? ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਰ ਲਓ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਆ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ BSF ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਗੇਟ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ. ਵਜ੍ਹਾ ਉਹੀ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਹਾਂਜੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके.